saha porsiaon di bagasan Tuhata Yesus Kristus di dia pehamu maringanan say anggiat ma di bagasan hahipason nang las niroha hatani debatana naing hupasahat ima jamita di Minggu tanggal 26 September 2020 sada adorang so hujahahon turpukna parjulu sahali hita martangiang. Dameni debata nasumurung sian saluhutna roha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nanaeng tabege di Minggu tanggal 26 September 2020 sada ima natar surat di surat ni Apostel Paulus madapoton si Pilemon bidu sada mamuka mai sian ayat 8 sahatu ayat 10 pitu di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus songonon madidok disi. Ope godang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarodihon natamatuho alai alani holong ni rohai tagonan maahu mangelek-elek nunga songoni au Paulus naung matua jalatarihot nuaeng alani Kristus Yesus asa huelek-elek maho alani anakku si Onesimus na hutubuhon di natarihoton au naso marguna doi bana na jolo diho alai nuaeng marguna si tutudo diho nang diau nahusuru doi bana mulak tuho doson rohaku doi bana huetong naeng donian tiopokku ibana asa sikatmu ibana pature-turehon au di natarateon au alani barita naulii alai dang olo au mabahen agia aha anggoso sian pamotoanmu asa unang songon naso tarjua denggan basamu naing masian lomo ni roham atikia lana ubahen nasirang ibana sangobas sian ho asa gabe saleleng na ibana diho dadabe naposom ibana tunglobi sian naposo songodongan na hinaholongan lumobi diau lambehama diho mangihuton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani asamolo dietong hoau dunganmu jakon maibana songonau ima sahatna. Dihamu dongan saha porseaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus taboto jala porsea dohita songo dia rohani debata tuhita ima gok do holong ni rohana tuhita ido ubahen dilehon anakna nasasadai ima Yesus Kristus laos dipaingoton Tuhan Yesus akasisianna didok Tuhan Yesus manangise hamu nanaeng sangap imagabe pangoloi didonganna ukap ni roha natubu sian holong jala dipabotohon sian roha naukap tangan na terbuka doho pitu ni bagas naukap holong nasongonido na mendasari mendorong Apostel Paulus manongos suratna tu si Pilemon asatung ukap muse rohani si Pilemon terbuka tanganna
doho pitu ni bagasna ukap laho manjakon si Onesimus di bagasna. Parjupangan ni si Onesimus dohot Tuhan Yesus marhite na dibaritahon Apostel Paulus tu ibana. Jala panjaloon ni si Filemon tu si Onesimus pabahen ibana boy manatap manang mamereng masa depanna jala mangulu laho makubasi ulaon ni debata dipelehon ibana imasi Onesimus dirina laho mangurupi Apostel Paulus makobasi di tonga-tonga ni Huria jalaboy muse nasida ima si Filemon dohot si Onesimus mangolu songondongan pangisi bagas ni debata. Suraton bersifat pribadi do. Jala diguriton Apostel Paulus tongon ditiki di bagasan penjara ibana hati hai jala ditongos tu si Filemon laho pabotohon na disuruh Apostel Paulus do mulak si Onesimus tu jabu ni si Filemon. Filemon ima sahalak keluarga nama Mora nasian Yunani mananggorik namar Huria di Huria Kolose. Jala gabe pasu-pasu do hati hai ngulu ni keluargana marhite-hite na dipelehon nasida bagas nasida gabe sada parpunguan di parmingguan laho mamuji debata. Songon halak nama Mora si Filemon totu godang do hatubanna. Termasuk masih Onesimus ujui hatoban manang parkarejo di jabuni si Filemon. Alai disadatiki ditinggalhon si Onesimus do ulaonna. Adong nahurang pambahenan ni si Onesimus nama bahen gabe harugian si Filemon. Alani ditinggalhon ibana si Filemon gabe pajupang maibana dohot Apostel Paulus. Marhite parjupangan ni si Onesimus dohot Apostel Paulus gabe manada si Onesimus tu Tuhan Yesus Kristus. Porsea ibana tu Tuhan Yesus laos haporsion naido nama bahen ibana gabe marhamu baon. Diurupi ibana ma pakobasion ni Apostel Paulus. Ido bahen didok Apostel Paulus di ayat 10 sada. Naso marguna do ibana na jolo diho. Alai nuaeng marguna situtudo diho nang diau. Adorang so ditada si Onesimus Tuhan Yesus memang dang marguna ibana. Gariada mabahen harugian tu si Filemon. Alai dung porsea si Onesimus tu Tuhan Yesus totu marguna si tutu ibana. Ala olo marhamu baun ni roha manadikon ulaon nasodenggan hian naung hea di ulahon ibana. Laos gabe olo ibana mangurupi pakubasyon ni Apostel Paulus. Dung ditada ibana, dung dihapor siya ibana Tuhan Yesus Kristus. Sasitong na macai dihapor luhon Apostel Paulus do kehadiran ni si Onesimus laho mangurupi ibana dohot laho pature-turehon ibana terlumobi tongon natarate Apostel Paulus jala dihurungan ibana jala nunga matua ibana. Alai disonma tabereng haburjuon dohot holong ni rohani Apostel Paulus
dan gabe hola dirina disarihon ibana. Si holdo rohani apostel Paulus asa denggan muse hubungan ni si Filemon dohot si Onesimus ido ubahen dielek-elek apostel Paulus si Filemon asa olo muse majalo ukap rohana ukap pitu bagasna majalo si Onesimus di bagasna. Alai pesan di pasahat apostel Paulus dada be gabe naposom ibana tung lobi sian naposo ima songon dongan nahina holongan gabe dongan pangisi bagas ni debatana si dana dua narap marsiha holongan mardenggan jala marsiurupan laho makobasi ulaon di tonga-tonga ni huriai. Dihamudongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sada sikap na pinangido ni apostel Paulus muse sian si Filemon ima na ikon jaloon na muse si Onesimus lobi sian naposona. Artina ikon salpuhonod do sude aka hacit ni roha manang dang bui adong dendam alani persoalan nasida najolo nahea dibahen si Onesimus harugion namasa di tonga-tonga ni ngulu ni si Filemon. Dipangido apostel Paulus di bagasan surat pribadi nai asa haholongan ni si Filemon manian si Onesimus gabe dongan nahinaholongan na ido ubahen dipaingoton dipangido dielek-elek apostel Paulus si Filemon marhite surat pribadi nai asa marhite hasadaon ni nasida boy denggan nasida manguluhon mangulahon akan adenggan ima pakobasion di tonga-tonga ni huriai. Molo tajaha surat ni apostel Pauluson tu si Filemon tarida do tung macai jonok do tung macai tabodo hubungan ni apostel Paulus tu si Filemon. Boy tabereng padohan ni apostel Paulus di ayat 17 asa molo dietong hoa udonganmu jakon maibana songonau songoninang holongna tu si Onesimus di pabotohon ibana tu si Filemon molo adong salana manang molo adong utangna paboa au sigarari. Boy taberengi di ayat 10 walu di bagasan turpukon manang mangihut dung tajaha secara keseluruhan di bidu sadaon. Pola do ditaruhon si Paulus dirina sadiri lahu menanggung sude hasalaon dohot harugion nabinahen ni si Onesimus najolo tiki gabe hatoban manang parkarejo ibana dibagas ni si Filemon macai argahian dohot holonghian rohani apostel Paulus tu si Onesimus songoninang tu si Filemon si hol rohani apostel Paulus asa unang adong bedinasida hubungan naso denggan alai ikon manian denggan jala uli muse parsaoran ni halakina dua ima si Filemon dohot si Onesimus gabe dongan pangisi bagas ni debatana sida na dua dihamudongan saha porseaon songotia do debata mamilit akajolma asa porsea tu debata jala gabe na posona totu maoldo
pikirata mangatusi i. Alai jujut dang dos tu pakirimon ni halak na torop. Sipata saya songon na berliku-liku. Cara dohot dalan ni di batala ho mamilit jolma gabe na posona. Songon si Onesimus naung mabahen jut rohani si Pilemon. Jalalao si Onesimus manadikon ulaonna di bagas ni si Pilemon patuduhon jolma naso bertanggung jawab do ibana. Alai justru dipakai debata ibana laho mengurupi pakobasion ni Apostel Paulus. Meragam do cara ni debata majau jolmai gabe na posona. Kudang do jolma na berkeinginan gabe parhalado di tonga-tonga ni huria alai dang saut. Adong do halak naso, adong hian rohana, bahkan alodo tu rohana gabe parhalado, bahkan dipaksa jolma ibana, alai gabe boy do muse parhalado na burjo. Adong do muse mulai sian hamet meton nung ngasai di pasuman-suman dirina naing gabe parhalado. Nung gabe cita-citana, gabe sahalak parhalado. Adong natulus, alai adong naso tulus. Adong do sian mulana nung di parade di bata. Alai adong do natarjou sian naso manadahian. Adong alani pertobatan dohot dung magodang gabe tarjou gabe sahalak parhalado. Isarana tabereng sian sejarah ngulu ni Apostel Paulus. Alani i dihamudongan saha porsiaon dada jolmai sadiri HP nama bahen ibana gabe sahalak parhalado manang gabe sahalak naposo ni di bata. Alai Tuhan napuna huria ido nama milit ido bahen didok Tuhan Yesus dada hamu nama milit tahu alai audo nama milit hamu jala hupadiri hamu asalao hamu mar parbui. Alani marhite turpukon adong piga-piga hal nagabe pesan tuhita saluhutna. Naparjolo masa lalu ni si Onesimus songon sahalak hatoban dang gabe pangambati ibana laho meraih masa depan asal maulu ibana marhamu baon. Molo tumpe adong masa lalutta na mengganggu pikirata unang sumurut hita laho meraih masa depan. Naing hita olo haruar sian masa lalu naso denggani tatadikoni jalata solsoli hahurangata tu debata jalata pangido pangurupion tu debata asaboi hita manatap majalo masa depan na denggan. Songon si Onesimus naung marhamu baun ni roha dung ditadaibana Tuhan Yesus di pelehon ibana dirina laho mangurupi pakobasion ni Apostel Paulus. Paduahon mangolu songondongan pangisi bagas ni debata. Totu ikon mangolu di bagasan holong nasian debata. Diodolhon Apostel Paulus do asa haholongata akadongata manang halak namaralo tuhita. Naso marlomoni roha tuhita. Tarida mai dipangidohon Apostel Paulus do tu si Pilemon asa dihaholongi ibana si Onesimus tumpehea dibahen ibana jut rohan. Tumpehea dibahen si Onesimus ibana gabe marharugian. Gudang do nuaeng terjadi tarsongonon songon hubungan ni si Pilemon dohot tu si Onesimus. Adong masa lalu
nama bahen mago holongi tu dongat tajolma. Manangga bedang masyatuan kita tu sada-sada jolma alani masa lalu naso denggan. Alai marhite turpukon tahangoluhon ma holong nasian Kristusi naung tajal. Asa haholongata madongata nang pehya di bahen jut rohata. Apalagi molonunga olo musedongatai manol soli hahurangata. Hahuranganna dai kontajalo maibana di bagasan holong saluhutna dohita jolma adong hahurangan nabe di tonga-tonga ni ngulut tabi. Napatuluhon jalana terakhir. Tarlumobi hita akan naposo ni debata. Taulahon matohonot tai di bagasan hasetiaon tung petongon di bagasan hasusaan hita. Apostel Paulus nunga patuduhon teladan nadenggan nanaing gabe tiruan tu hita. Nang penunga matua ibana jalatongon di bagasan hurungan alai di sarihon ibana do pakobasionna tu debata. Di sarihon ibana do laho padenggaton hubungan ni dongan na saulaon ima si Pilemon dohot si Onesimus. Huaso dohot hagogon nasian Tuhanido na patauhok kita mangulahon tohonat tai. Dada siala ni hadirion ni jolmabi. Dibaheni serep marohata jala toktong ma marparsauran nasitong hita tutuhani asa diurupi ton di porbadiai hita patu pahon saluhutna akka ulaota siganu pari di tonga-tonga ni parkarejuata dohot di tonga-tonga ni pakubasyota di huriai. Amen. Tapasada marohata martangi yang mahita. Mauliate ma ale Tuhan debata disude denggan ni basam naung mangaramoti ngolu nami siganu pari sude akan narikot di ngolu nami di parade jala dilehoko do ale Tuhan alani iya jari mahami asa toktong madok mauliate tuho jalaboi hupeleho kami nadumenggan tuadupan. Ajari mahami ale Tuhan asa olo mardenggan tudongan nami naung mabahen hacit rohanami. Asa unang say huingot-hingot hami nahurang denggani. Pasu-pasu sude ruas ni huriam. Dia kana marsahit lehon hahipason. Dia ka nagale jala marukil apuli manasidale Tuhan. Mauliate maale Tuhan di bagasan Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin.